Ang sarap kuminhawa sa ubo with Ascoff. Bawat pag-inom, natural na lunas with Ascoff. Ang sarap kuminhawa sa ubo with Ascoff. ASCOF, tunay na ginhawa. ASCOF, tunaw ang plema. Ascoff. Vitex Segundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Segundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkaton, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabonog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkaton sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug apil sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, lig-on og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYHP Cebu. Para bang tinatawag ako ng dagat? Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8. Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! May K-fried chicken, meals in minutes marinated chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon! Basta baon, Bounty Fresh! Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karuntinguan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026.
2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit number FDB 258020 series of 2026. Dito ka lang, always panalo. When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good. Salmon Finance, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS2019166998, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card. Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun. Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kaninay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Singing along to your favorite song at full volume feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motorloan. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon feels good. Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191668. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated. Tayo na sa iyo. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa iyo. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa iyo. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. EO. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the